Hello guys! Welcome to Precious Journal. And today guys, ay pupunta tayo sa Forbidden City. So, tara guys, samahan ako. Gapo kayo lang tayo, Bill. Ha? No. Kabalakap. Nice. Next, honey. Hilig-hilig. Abo. Sa mukha ko. Biling ko na po kada-reveal. Pag ano, ako na po itulak ni mo, Bill. Ay naman, mawanta. At least, duhata. This is a 44 hectares. Mali. 11 degrees naman siya, girl. Sa press ganina. Babag yung tubos mo. Ano naman ako? Gloves. 10 years ago. Oh. Nowadays, more than 500, my dear. That's a problem. Now, every year, rise the value. Yeah. Even 500, my dear. Your left side is the Bank of China. This Bank of China. Bank of China. Bank of China. Ah, the Bank of China. Sumreg Central Bank sa Tua. Yeah, Bank of China. China Bank. China Bank. The bigger, you can say the size. 中国银行. Ada. Ratan. Champo ka. Baka pa sa daw, may. Ay. Di ano siya? Lagi din. Champo yan, ha? Oh, saan naman pagbasa, ma'am? Iskot. Ay, di-improve mo siya kasi microphone. Masenso na kasi last day na daw. I-upgrade ba daw niya? Pati pagkauna na upgrade. Grabe no? Naka-reklamo ba kayo? Ako ko din talaga. Gumay kay patiis. Binaklay ba naman kag 6 kilometers every day? Kamayat. Batiron ni bawa. Doon ka. Uy, pero bleed ko na yung buko ko eh. Ay, try daw. I-try daw. Mas mayo gila, Ma'am Jenny. Ay, Jen, wala bang kakakwat sa 5D no? Ano yung 5D no? Gusto ka maka-experience Sa MIB. Uy, nato mo yan ng BP. Ano si Jenny Noy? Gusto ka ito? Pwede ka. Maka-high blood yun nagkalit. Uy, si Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong sa to ah. Mao Zedong sa to ah. Kaya kita ka lumo pronounce na. Mashideng. Ano kasi? Mashideng. Sila ka. Hello, hello, Ping. Sa Emperor. Emperor. Kato man ang gate, di ba? Kani ilahang. Dire ang mga shooting. Chanmen Square. Kanang yan ang Anong picture niya, girl? Wala si Marshall. Asa? Pero kung wala ni Forbidden. Siya ang nakipaglaban para sa community. Si Forbidden City. Dili. Mao pa niyang 1 kilometer. Ani gid siya kadaghan na. Mawala gid ay ta. Uy, there are plenty of people, guys. Okay, mangayo na lang ko sa mga video, ma'am ha. Oo. What's her name? Ben Sheet. Dapat itagaan pa niya gano'n, no? Color green na kalo, no? Baka duckling. Naila kay puros plug. No? Pare-pareho kay kulong ng mga vlog, mga wala kaya sila. May na lang yun kay ano ni siya creative. Nakato na sa gipulihag labo muna ko, no? See? We're fast. Oh, imo na po siya. Sorry, sir. Okay. You look at the queue. There's how many people? They're going to see Chairman Mao. You look back. Another queue. Yeah.
So they even book 7 days in advance. Then they have the chance to go inside to see mouse body. But 1 hour queue, remember? I mentioned in the past. Oo, saban. And clinic to see mouse body. Gamay ng kadjud lang ba? Makita yung coffin. Yeah, Sherman mouse minutes lang. so much. Aso magpila ta? Wala. Actually daw pero ako ano mo wala Yeah, ko then it's open to the Ang public. pila? Laong, kalaong. And covered with the covered smart display. Nag-picture sila. Nag-picture sa video. Hala, uy, di man na, uy. Go! Oo. Di ba wala tao? Lalagi kami. National Congress held overnight every year in March and November. So this is our team, guys. Not open to the public. Yeah. But this one open Pangitaon na lang na ako sila shitong sa internet. The monument to the people's heroes. As this one to memorize thousands of soldiers. Hindi na ka makaingon karon. And over the side, that building is a national museum. Years history or breakfast inside. You can spend a whole day inside. This complete history. Asa ka mag-exit? Dito sa sa East Gate, South Mani. Ah, okay. As in, baktas ma'am, picture to diri. Dali, asan ta picture? Ano man to? Den! Picture ka den! Taran! Ano mo na? Ayun na! Ay, green day siya. Ano ma'am? Green, dark green. Dark green o dark blue? Uy, navy blue. Ay, blue di ay. Ano ni green? Ay, green day sa kong kuwan mo. Or basi ka na ganing paglahi ang angle, ay ang color. Wapa kay Kabim. Ha? Kada kag foreigner. Foreigner yan. Wala nagtuklod ba? Sunset. Apil, kabalo ka dara? 1, 2, 3, go! Smile! Ah, okay. Huwag kayo, mabilis kami. Mas fast, abot! Oh, abot kami! Other language together. Forbidden City! Temple Heaven. Yeah, if this afternoon you're interested, we can do it. And the Summer Palace. Can you see? Great Wall. Ming Tombs. This is the Winter Palace, but already became the ruins. Yeah. This is a bird nest. And the water cube. Yesterday. The day before yesterday, right? This is a national theater over there. The water surrounded the theater. The lobby is under the water. Yeah. The Peking duck and the hot pot. Opera house and these old houses. Panda, look at the picture. Wala ka, daga ng tao eh. Mauda yung ingon siya, magwala ay gita. Unsa di siya di-reveal?
Pag on the way to ano, Ah, okay. Pipi. 啊，这上面有那个门。那两侧观礼台啊，在庆祝大典的时候，它能容纳2万人啊，一侧1万人。这个毛巾上面。 In fairness ha, mulaog ko. Isa ko. Pero gano'n mga old na ilang ano ba? No? Old na ilang ano? Ilang mga, kani ba o no? Lubak-lubak na kumbaga no? Oo. Nagitamakan na. Ito sa boto. Lagi, tayo. Videohan na ito. Ano? Kalamig. Ilaylay ang klima sa ila. Hello, feeling na ko no kung ano kung feeling na ko kay paswas ko kung naglakawtan no. Ginahinay ra magyud ko. Ara pas dili ba I mean naabot ta kita diri karon kung kita nagpasdas wa pa ma'am. Ay sorry. Wala pa na Pa. Siguro tag stop na. Nice kay ilahang ano no, ang kanang ilang street lights no. Grand kaayo. Mga army. Majuta ni. Kinakot na talaga tayo ng kita pa. Kaya ka manindog oh. Aso si ilahan ni like contact diri no. Na, direct man daw na sila sa ilaha. Direkta daw. Sa China dito. Uy, ginoo pa dagang tao. Ay daghan jud kay tao. Di lagi magpaspas si Ma'am Christine dapat no. Di ba ang mga duck kay hiday man ang mga duck? Kanina duck kay paspas kay. Yung sanina. Asa? Oh girl, ang girl, ma'am, tama. Aya. Naam yata ilis-ilis so di reveal. Biro fire din din. Diri na siguro ko permit. So, andito na tayo ngayon guys sa Forbidden City and papasok tayo guys doon mismo sa loob kung saan makikita yung palasyo ng kanilang emperor. And currently sa nakikita nyo guys, maraming taong nakapila and hindi ako pwedeng pumila dyan dahil naka-wheelchair ako sa mga panahong ito sa sobrang sakit ng aking paa guys sa kakalakad ng ilang araw. And then I have to pass through the priority lane. Morning. Sila din ang spotter, Jul. Ay, sila din ang mga spotter. Mura na ilang trabaho mag-spot dila. O mga murag, suspicious. Daghano gidig tao, tinuod giday siya, no? Giday siya joke nga. Kana normal nga, daghang tao sa atin. Super dami di ay. Oh my God.
Asa? Ay, oo. Ay, halo ko. Murag bakya sa to. Nawala na mga bakya, no? Makapalit tayo nga na. Ay, Bill, naog ko, Bill. Naog ka? Oo, kay O. Okay. Kasi this is the end of the Line. line. This is the end of the line. Wait. Ba ang cake ko, kung nawala na. Mao gyud ay no, mawala gyud ay ka no. Ay, siya ganun sa ano ay Korea. This is the Forbidden City, guys. Sige. Why we call the Forbidden City? Still remember? I mentioned it before. Yes. Where's Relax. Okay, so common people were not allowed to go inside. It's forbidden for them. Yeah, but how old it is? 1406 to 1420. 600. 14 years. 1 million people took part into the construction. Yeah. How many emperor once live inside? 24. 24 emperor. And the 14 emperor in the Ming Dynasty 600 years ago. And 10 emperor in the Qing Dynasty 200 years ago. They all live inside. Did you see the movie, The Last Emperor? That's just made inside. Only one movie made inside the Forbidden City. Later, no more. Yeah. So that little boy, only at the age of the 3, became the last emperor in 1908. He was the last one live inside. But 3 years later, 1911, Qing Dynasty was over. Yeah. So Ming and the Qing Dynasty, 2 dynasty emperor live inside. But the Qing Dynasty was over in 1911. So that boy, Hu Yi, whose name Hu Yi, as the last emperor, he was still allowed to live inside the Forbidden City. Until 1924, he was totally driven out. Yeah, then no more emperor, no more empress. Even Pu Yi, if one day after founding of New China, he want to come back to his hometown, he also his original home, he still need to pay ticket. Yeah, it's not forbidden anymore. It's a palace museum. It belongs to the people. Nobody live inside. So today, maybe just say, oh, why so many people are so crowded? Because today is Tuesday, and the Monday Forbidden City closed. That's why yesterday we go to Universal. Otherwise, we'll go to Forbidden City. Maybe first. So that's why those people, they cannot go to the Forbidden City yesterday. They all come here. So today is very busy. But anyway, not so long ago, we go inside, right? Yeah. So you can see how people want to see Forbidden City. They want to see how the Emperor's Palace looks like. Now you can see these 2 lines. Yeah, this time you can see these 2 lines. Remember I said they represent the guard, right? Yeah, so which one is male, which one is female? This is male. This is male. Yeah, very correct. And the female over there, that's the mother, had the baby under the pole. The male had the wool. The father take care of the whole family. It's made by the bronze, but it looks like a jade. Yeah, That's made of bronze. bronze. Yeah, But the color looks like a jade. So many guys that ask me, so that's why I explain to you. kulang na siguro nag-brush, Look at the no? dragon. Hindi ka dipiwan. Look at the dragon. Dragon is a what? Hindi ka siya dipiwan. Bulim ito ayo. Power. Yeah. So what means fortune? Tissue. So now give you time to take photos. 5 minutes. 5 minutes. Only here. Then you come back to me. Okay? You want the photo? Go. 5 minutes enough?
Okay, go. 10 minutes. Dari lang ni. Just around here. Later come back. And we continue. Picture naman. There's one more beauty daw when you come back. So when you don't come back, there's no another beauty. Asa, anay option ng padayon o dili? Nya mo balik ka dito kalayo na pud sa tong giadto ang ilakwan. Bitaw na. Pero bro, restore na nila lamang kay. Preserve good. No restoration. Wala, no. Ano na siguro di panghayo. Wala. Wala daw. As is. Ito nga yung pinita. Pinag-anak-anak na lang. Ma'am, katong anak nila ma'am ba? Paano siya i-flash? Hindi ko alam. Iniwan ko lang hindi ko flash. Baka censored yun. Kaya wala mang flasher. Nag-flash lang siya ha? Oh, flasher lang iya. Baka diri eh. Nice. Unay kinaning nga park sa Pinas. Naman, sa People's Park. Ma'am, kalayo po sa tuwa, ma'am. Kana lang. Dito sa mo naman, Bill. Katong good akong ginalaagan mo Sunday. Layo ra bugay pang dito sa mo, ma'am. Kana lang. Iskinan pa. Dito sa na lang yun ka, Bill. Sa Deka. Daghan kig tao, ma'am. Hindi ka marag nabuang. Daghan kig tao. Ibuhat pag nilag Hindi na ko ganahan kay puro kuan, nagdula, basketball, nagdulag. Uy. Ginanay baka nang hilom-hilom? Jogging yung ko ba? Ay, kanisi na kay man din nag-walking kay naga-tennis man ni. No? Ay, nice kay didri ako. Picturean mo na 3. Ano ito, pag-picture dito lang ako. Nag-unan sa Alden. So si Alden lagi na mag-picture. Ang cellphone. Ang cellphone ni Alden nindot, manggit ba? Ganun kong iPhone na bago ba makuha kay na eh. Yan naman ka nag-iPhone. Nabi ko iPhone. Dili ba ka ng bago? Nagpalit na lang yung kag-cellphone. Huwag manigi, palit ang isa ma'am. Ano siya din? Hindi mo ko gusto mapapalit. Nagpalit si Jeffsy yung bago. Na siya bago. Niya masugot man siya Android. Ako di ba masugot og Android. Og gihatag na lang niya kay pangkuan lagi daw nako company para malahi ana. O sige. Pero paulian ay sabi ni kaana niya to akong iPhone og Android ko dili ko. iPhone ra gyapon akong gusto, di ko gusto Android ako. Nice man gid na. Nice picture. Dako ba yan ni gig ako ma'am no? Ay, mas ba? 164 gig ni. Dapat din akong pinakaungat nga picture ma'am, wala pa na akong i-delete. Muna og ko Bill para di ka mahirapan. Tanan. Muna og ko Bill. Iwit man ni kuan oy kagay na rin nagsigig ko ng sleep. Kay gani no, gani ko no, nakatawa gani ko no kay kung asa tong human na ay nako. Asa may paliton? Isa ka bang girl ma'am ba para sa isa na. Magato man tag Asa? Jewelry unya. Ay dili kana ra tagulahon na bata. Nana po ganun. Picture ko din. Naraw. Ay, kawaki ito bata. Kawaka. Oh my God, oh my God. Wow. Kasi mong legs. Pang Hangin ba? pang sugat sa hangin. Anak, good. Alas lang lang. Malingaw lang eh. So guys, tapos na may adto sa Forbidden City and now mag-lunch sa amin. So
ingon ni Miss Christine ang amo ang tour guide na sa lunchtime daw mag-Peking duck ni. So try nato na guys, this is my first time. So tara tuan nato. Actually very nice ang experience, no? Though naka-wheelchair ko, pero thank you kay Vil para sa iyang help o sa iyang pagtulak sa akong wheelchair. Thank you so much. So, paano na lang ang buhay ko, wala kayo. Salamat kay guys sa support nyo sa ako as always. Wala yung walay sawa yun ang support and pag-alalay sa ko during sa kaningat trip. Kung dili siguro kaning nga mga people ako sa una, I don't know guys kung ma-enjoy ba na ako ang ako trip diri sa China. But because of them, everything is so memorable. Everything is so nice and so worth it. So, yun lang guys. Tara, ato na tayo dito sa amo ang kaunan na panood to. When they broke into so yun guys, after lunch kay niuban ko diri sa bus guys, wala na ko ninaog because nag-visit sila sa Jade jewelry shop. So wala na ko niuban dito guys, kay nga naman diba, sakit na kaya akong tiil niya, naka-wheelchair ko, so maulaw pag kuno, itulak na pag ko ni Vil, too much effort na guys, and I don't want na mura na akong pabigat sa ilahat. I want them to enjoy the remaining hours nga naamis sa China guys, because this is our last day, and I want them to enjoy it, na kanang wala ko, because kung naamang good ko guys, I feel like dili sila ma-enjoy because syempre they're looking after sa ako ang welfare, kung okay lang ba ko and all. Pero guys, as I tour around the city of China, na-enjoy ko guys. So ingani katagas ang ilahang mga buildings dito, ilang mga offices, then dagko kay ilang mga malls guys. Unya makita nimo dagko kay ilang mga mall pero murag yung mga tao. So, ingana siya. But then, na-enjoy yun ko. Nalingaw po kaayo ko no, sa katong driver. Kay gano'n man, ano kaya siya, nabuol siya. Kay basi, hindi na ako ma-enjoy. Kay syempre, at tumanggod ni siya dado sa murag, parking area. Murag parkinganan sa mga bus. Dili sila pwede mag-park anywhere lang, especially for that very long period of time. So kailangan siya mobalik dito sa ginaparkingan dyan sa mga rental bus kay magpatubil po siya. Okay? So while waiting, mutawag lang man na siya si Christine kung kailangan na siya dito sa area or magpasundo na sila. So kung kato naguban-uban ko, yung mao na ako nakita silang city, lingaw kaayo kay do wala ko nakasulod, pero at least nakita na ko nga hala ingani de kadagko no, ingani de ang ilahang city. So busy po di ay kay dito ba sa location kang asa may permit nagaadto guys, wala kay sakyanan, di kay nimo makita ng mga tao, and here city good siya. So naagyo diri ang life nila, na diri lang mga malls. So, thank you so much China for a very nice experience. So, I want to really grab this opportunity to thank you all sa tanang people who helped me. Rose, Julie, Vil, Alden, Dayan, and Joy. Kaya nagid mo all the time, no? Sa ako ang kilid na mo all the time to accompany me. Biscuit na murag yung kong pagong mulakaw and you are there. Wala yung ginabayaan. Thank you so much. Thank you sa concern sa wife ni Engineer Noy and all. This is so much memorable. I cannot forget this first time. And look at that guys. Alas 4 pa lang na sa hapon, pero naanay moon. Ako kayong moon. Tanawa. Thank you also to our company and to our bosses
for giving me this opportunity, guys, na makatravel ko. I will not forget the goodness. Thank you, Lord. And after this, guys, is mag-dinner nami dito sa shabu-shabu. Last na ninamo nga dinner sa China. And tomorrow is our flight back to Davao City. So, yun lang, guys. Thank you, guys, for watching. Please continue to support my channel. Goodbye, guys. Amping mutanan. Bye-bye. God bless. Happy New Year. Sige, go. Okay na. No. Sige, mas maganda. Mas gumanda, mas maganda. Yan. Thank you.